Welcome back to our channel. Hi no hi jotono lamchogo. So tini onek dini pore video upload khaina thang dong no nugui no man khana thumbnail lo to mani bagi video khaina tam ninke tini right o je tabuk no screen no tomani right tamo TT ADC exam na tomani right sub zonal development officer ba deputy principal officer ni je exam 9 June 2024 je engna ni tomani right omoni tama okhorka kaisa viral pdf ni okhorka ta page right je sabo bo school klaino right bo rule number no hoide bo rule number jora bo school klaino omoni mo kaisa pdf page viral ngi dong onek however nong no side number chung je taksik jora TTADC ni official website o emon kono publishing yako ঠিক আছে so mo might be jara aro chakri khane rok first page na photo boi ni cinema bor rong no rohma pai nang na aba viral ngi thaka jara o etani gadali dongnai rok tha right so however jodi mono ko buing kan ke sabo bo school klaina abo chengke cheri naile nai so le kari nadi pula sang no result tongo khompu academy right khompu academy hin result tongo so khompu academy ho So, Khumpu Academy means main building Khumbulunga sub klaine rule number 1 ne hoite rule number 700 jora right boro klaine Khumpu Academy ni main building tabra Khumpu Academy ni annex tamo Khumbulung right oro 701 ne hoite 1000 jora rule number ro klaine tabra TTADC Polytechnic Institute Khumbulunga 1001 ne hoite 1391 so oro result ongna di o je rule number ka hamga sijage right so omoroke jara reject ngai rok right however ang no haina haide ekbar sapiu je TTADC ni website official website publishing yasa mono asuk bisas takhan je borong ni oro roll number reject rok right khata baidi norok ngoi tongdi nasingi tongdi tomane inge mo final ya khumbe jang bahike final in chaimona jodi web bong ni official website publishing kangke after jongmana final hine babi na hariman right so haina hai bong na rute borde to yakli academy khombolong right or 1392 ne hoite 1791 bising jar roll number tongnai ro o school ong nai phu ade haina Vidya Chandra high school khombolong 1792 ne hoite 1863 jora Ekalaiba Model Residential High School Khombolong 1864 ne hoite 2163 jora Janme Joy Nagar High Secondary School Wakhola Khombolong 2164 ne hoite 2263 jora Haigeno Government Degree College Khombolong 2264 ne hoite 2664 jora so dikhaino na di kubang ma list result tongo norok screenshot na oina hadi ba jara maya rok ang angko ri diwana description box ri diwana mo pdf however ang haino haino sawo mo kaisa viral jak mo bujiga mo final ya chang saimi right so je somoyo official website publishing nai afro je norok mono hine babi manane so na di kubang ma school tongo even Agartala ni school option tongo MBB college rok na di Vijay Kumar Maharani Tulsi Body right tam ni candidate onek bangjak right around 33,000 candidate apply khajak however oro borok ni total number of candidate na di 10,000 ko jorse mane tebo school tong nai ঠিক de so jara reject nai rok borok khata baidi tam ni ke mo reject ya chang saimi once ekdom final list ba final notification TTADC website publishing na afrosin ro business thangdi tamne mo kaisa unofficial video ble na sakabo title kono rija gya TTADC ni to kaisa heading to tong nang ble right so mo jehetu kono sign signature kono gya chengmono ongko hine wane ongkoi maya right romui nahari maya so noro wait khai tongdi and admit card ni kok to sajang no 20 tarik me 20 me ni hoite admit card download khai manai ठीक है so almost हाई के ना like एक डेढ़ मास का right around 1.5 months आगे हाई नो हाई चंग को एक जन आनो वीडियो अपलोड खेमनो कजे secondary education नि कैसे notification आप बस signature करे जा right ना दी आंगनों ना फोनो का ना
Government of Tripura Directorate of Secondary Education oro bo atin sijak tongo 9 tarik 6 June sorry 9 June Sunday o exam nahini right so oro borok bo koyekta school ni list rika oro bo porikha na hari mana nini right oro result nai Champaknagar Rani Bazar tama tama hini aproke borok roll number allot khaya ko so borok rimata tam ni hingke TTADC ni under ni je school aro to nang students rong joto jaga mane accommodate khaimaklak dia diba saban bagina might be TTADC authority ni hoite higher secondary government of Tripura no borok ongor hok na right chang o school lo nangnai chang school nangnai porikha conduct khaina bagi chang no school ni list reading might be abon bagina borok school ni list publish khaikana however moni bo chang kono official ong ko mai kon tam ni ke mo bo nai di hai na hai sign sara right sign sara ठीक है however bong ni kok nang khana di 9 June 2024 no exam ang na thangi tong right so bong ni exam ni date to nang kha tabo mo school ni list borika however no ki te kija somoni bage ko ekdin এক দুই দিন বিসিং নং থানা যদি মো ওটাই না হংকাই তো এক দুই দিন বিসিং ন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো মা বড় পাবলিশ মা খানে সো খা ওই খা লগই কি যা নাচিংই তংদি এন্ড অর যারা রিজেক্টেড নি বা জিএপি রোল নাম্বার হিন রিজেক্ট বরব খা লগই নাচিং তংদি খা বাইনা করি সো 20 তারিখ যখনতে এডমিট কার্ড রোজাগানো আফরবো সা বাহাইকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড খাই নাংনাই তামো খাইনা নাংনাই আবনো তুইবো ভিডিও সামনাই so norok nahi tongdi and again norok sajo current affairs of norok sajagi tonghanga o channel norok follow khedi ang ko ekdin tei romme videos upload khemali ani kija problem tongma babe however ang try khainai regular videos upload khaina bage current affairs plus general studies rok ja chini exams ni bage important tam ni ke tabo ke ekdom or time ekdom crucial right or time ne ekdom kaham ke prepare khaina nang tam ningke naidi exam postpone mani pore naidi jotono hamjak baika ma postpone thaka right fiaba postpone bahige date phai thaka naidi final mas ni 9 tarik khone exam bahige phai thaka kebo saimali abon bagino tabu bo time dong hun jara porijak rok jara motamoti porijak ba kijamija porijak rok ba jara ekdom kadalke pornai rong baibo jara mannai rok right takbo time dong hun chinthani prochur time dong today is only 14 right so around 14 15 16 plus 9 motamoti kuchu din tong hun so khal norok khalogoi kaham ke practice khemano ba kaham ke preparation khaina type time tong hun so norok o channel no follow khaimano right current affairs ba tabuk teba upload khajina in general studies related to Tripura and India right especially chini constitution তারপরে চিনি কবাংমা জেনারেল স্টাডিজ টপিক জিওগ্রাফি হিস্ট্রি অমরতে ভিডিওস আপলোড খাজনে সো নর নাইট অনলি ইভেন গ্রামারস রাইট ইংলিশ গ্রামার যেহেতু চিনি এক্সাম গানা হই ফাইকা সো তাবু খে গ্রামার রক নাইখাংকে মানে বেশি বেশি মুটো তংনাই সো আবন বাগিনা নরক খালগই কিজা নাসিংগই ভিডিওস ফলো খাই তংদি রাইট সো যারা চ্যানেল চাজাগই তংনাই তাকফিনা সাবস্ক্রাইব খাইয়া কোন দংনা আং কয়নে প্লিজ সাবস্ক্রাইব খাইদি so tin bagi sungno hai no hai thana sang sao please TTADC ni official website ni notification ni bagi wait khadi mono final hini dana thank you